Hello guys, mga higala! Welcome back to our channel. Today we are at one of the most exciting places for anime fans in Bangkok, the 7th floor of MBK Center. If you love anime, manga, figures, cosplay, or just Japanese pop culture in general, this place is literally a paradise. Let's go and check it out! Walking into MBK, you can see a lot of stores. As soon as you get to the 7th floor, you can already feel the vibe. There are tons of shops here selling everything from anime figures, keychains, plushes, to rare collectibles. One of the highlights here is Animate. Yes, the famous Japanese store. It's packed with manga, posters, merch from the latest anime, and even light novels. If you're a collector, this is where your wallet might start. Karon among ginasundan among bata sa iyang pag-explore diri sa Animate na siya ginapangita and wala siya ka-notice nga na anime. So, wala siya nga na-shock siya kaya naabot mi sa iya ha. As a father of... So, nasa kabilang sa MBK Center. So, mananata ng mga tawag galing? Merch. Sorry guys, wala ko kailangan sa mga butangan nino. Di matapan ani. Pricing mga guys, no? Kay bisan sa kagamay sa item. Hindi kayo mga tao dito mga guys, mga guys. Tara ang bata. Kita din ako si Loki, mga higala, mga birds. How much? 390. Check daw. Okay. Guys, nagkabog mga hoodie dito mga guys. Pero damanda mo lang sa price mga guys. Medyo di ko mahal. Ano mga guys, isa sa favorite na color mga guys, no? Color gray. Favorite na ko ayan. Mga fans ni Zoro dito mga guys. 390 lang yung mga guys. Palit na mo mga guys para mahalinan po ko mga guys. Pangita rin mga guys. Dito na mga guys sa MBK Center 7th floor. Kita ninyo ni Among Store. I-show lang ito. Ito blue, dark blue. Small lang size mga guys pero big price. Sige bang? I-show lang. Sabo. Oh yeah. 180. Hanap yung mga gandang ring mo dito. Doon sa ba ni? Pinood ba nga dulaan? 990. Palete ko. 990. 730. Saan siya? Mighty Strike, Freedom and Justice. Oh my God. Beyblade. Mga guys. Mga siya nga ako ang childhood dream mga guys. Mga toy mga guys. Sa elementary ako po mga guys. Remember ko ito mga guys. Nagilak nito mga guys. Kaya wala po yung nga mga guys. Pwede pa man siguro na po Here you, ano na. So wala pa din yun din. Pwede pa man siguro na po paano mga guys, no? Pwede pa man siguro na po fulfill lang ako.
And it's not just shopping. The whole floor has this cool community vibe. And you will see people geeking out, trading cars, or just hanging out and enjoying their favorite condoms. If you're planning to visit MBK, definitely set aside a few hours because there's so much to explore here. Animate, figure shops, gacha machines, cosplay corners, and even card game shops. You'll definitely find something that matches your fandom. This place is perfect whether you're a hardcore otaku or just a casual fan who wants some cute merch to take home. And if you come on weekends, you might even run into small events or fan meetups, which makes it even more fun. Alright, salamat kaayo guys sa pag-uban. Sa amo karon, lingaw kaayo na nagtibot mi diri sa 7th floor sa MBK. Daghan kaayo og anime merch. Murag gusto na ako pa ditong tanan or ni Rika. Kung makaanhi mo diri, check yun ninyo kay sure ko malingaw mo or inyong mga anak. Daghan kaayog figures, keychains, manga o bisan unsa. Bye!